ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ. तां धीं झणुदग धीं धीं तद्धीं तां धीं झणुदग धीं धीं तद्धीं तद्धीं तग धीं तद्धणु धीं ततां तगिडदग तां धीं झणुदग गिणतं ताधिमि गिट गिटतां तदि गिणतं तां तद्धित्तिमि गिट गिटतां तदि गिणतं तत्तित्तिमि गिट धिन्नतां तद्धि गिटतं तां धिमि गिट धिन्नतां तद्धि तदि गिणतं तां धीं जणुदग धीं धीं तद्धीं 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 तजणु धीं ततां तगिडदग तां धीं जणुदग धीं धीं तद्धीं 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 तजणु धीं ततां तगिडदग तां तां धीं धीं जणुदग धीं 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 तद्धीं 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 तजणु धीं ततां तमितदग तां